जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम इंग्लिश बहिर चैप्टर 3 फैमिली मेंबर्स अर्थात परिवार रो सदस्य माने ए चैप्टर टीर प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करनेबा। एक नंबर हु आर देयर इन योर फैमिली अर्थात तुम परिवार रे के अछंती। Answer: in my family there are my parents, my grandparents, my younger brother and me. ताले पिला माने तुम मानकर परिवार रे आउ जदि के सदस्य थिबे ताले तुम माने एठी लेखि परिबो। 2 नंबर how do you help each other अर्थात तुमे माने परस्पर को किपरि सहाय्य करो। Answer: in our family we help each other by sharing the household responsibilities. My grandfather does the grocery and vegetables shopping and my grandmother helps mother with cooking and taking care of us. My brother and I keep our room clean. तो पिला माने एठी कैपिटल आई ही लिखिबो हला कैपिटल आई लिखिबो। 3 नंबर व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंडपेरेंट्स ताले पिला माने तुमरो जेजे बापा आउ जेजे मां एवं अजा आई को नाम लिख। ताले देखो एठी पिला माने बोथ पैटर्नल एंड मैटर्नल। पैटर्नल मींस पैतृक जेंति कि तुमरो बापांकर बापा मा आउ मैटरनाल हला मांकर बापा आउ मा ताहले जेजे बापा जेजे मा एवं आई आउ अजांको नाम लेखिबो। ठीक अछि ताहले एटी मु एग्जांपल लेखि दोछि तुमे माने लेखिबो। आंसर एट लेखियो पिला माने माय पैटर्नल ग्रैंडफादर्स नेम इज तुम बापांको नाम लेखिबो। बापांको नाम लेखिबो माने जेजेंको नाम हला। And my grandmother's name is तो बापांकर मां को नाम लेखिबो एठी। Next my maternal grandfather's name is तो एठी तुम अजा को नाम लेखिबो and my maternal grandmother's name is एठी तुम आई को नाम तुम बापा को किबा मां को पचारि के लेखिबो। ठीक अछि। नेक्स्ट आगु को जिबा 4 नंबर क्वेश्चन व्हिच बर्ड do you see around your house ताहले तुमे तुम घर चारि पाखरे केउ पक्षी सब देखो। Answer: I see many birds around my house. Some of them are sparrows, pigeons, crows and parrots. 5 number question if you were the baby sparrow where would you go flying ताले पिला माने पचारछि जे जदी तुमे सेही छोट घर चटिया होई थांतो हला तुमे जदी मन करो छोटिया घर चटियाटी हेई थांतो तेबे तुमे उडी की केउठा को जाई थांतो पिला माने उडी की केउठा को जाई थांतो आकाश को जाई थांतो ना तेनु एयर आंसर लेखिबा। आंसर if I were the baby sparrow I would fly very high in the sky. I would go up to the clouds. 6 number what do you think the baby sparrows saw from the sky ताले एटी पचारछि जे तुमको कोन लागुछि छोट घर चटिया माने आकाशरु कोन देखि थिबे हला ताले जेतेबेले छोट घर चटिया माने आकाशरु उडी बुलंती गछरे बसी थांती तो से माने कोन सब देखुथिबे। ठीक अछि ताले उत्तर लिखिबा। आंसर I think the baby sparrows saw the tall trees, green fields, flowing streams, beautiful flowers, ripe fruits on the trees, big houses and many other birds and animals from the sky. Next पिला माने आगो को जिबा देखो पोस्ट रीडिंग हला ताहले देखिबा ए रे विजुअल मेमोरी डेवलपमेंट टेक्निक अर्थात पिला माने दृश्य सहाय्य रे तुमे माने कोन करिवो
ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବାର ଉପାୟ ଯାହାକୁ କି VMDT କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ, take the photograph of the picture given in pre-reading in your eye camera. Close your eyes and put your index finger on the picture of ତାହେଲେ mother, father, grandfather, grandmother, brother, sister, crow, dog. ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କହିଛି ଯେ ତୁମ ଆଖି କ୍ୟାମେରାରେ ପ୍ରି ରିଡିଂ ଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟିର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନିଅ। ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଓ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ନିଜର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମଦର ଦେଇଛି, ତାପରେ ଫାଦର, ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ବ୍ରଦର, ସିଷ୍ଟର, ହେଲା କାଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି, ହେଲା କାଉ ଆଉ ଡଗ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା, ତୁମେ ମାନେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। let us listen and speak, ଅର୍ଥାତ ଚାଲ ଗାଇବା ଆଉ କଣ କରିବା, ଆନନ୍ଦ ନେବା। ହେଲା, ଏକରେ ଦେଖ ଦେଇଛି let us sing and enjoy। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବା, ଗାଇବା ଆଉ ଆନନ୍ଦ ନେବା, ହେଲା ଖୁସି ହେବା। the family song, ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଫ୍ୟାମିଲି ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ ତୁମ ପରିବାରର ଗୀତ। ଦେଖ କଣ ଗୀତ ଦେଇଛି, I have a big family, ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ I have a big family, ମୋର ଏକ ବଡ ପରିବାର ଅଛି। a family of 10, ଅର୍ଥାତ 10 ଜଣିଆ ପରିବାର। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି 10, ଅର୍ଥାତ 10 ଜଣ। କିଏ କିଏ, ମଦର, ଫାଦର, ସିଷ୍ଟର, ବ୍ରଦର, ଅଲ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଟୁଗେଦର, ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ କିଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ମଦର ମା, ଫାଦର ବାପା, ହେଲା ଭଉଣୀ ସିଷ୍ଟର, ବ୍ରଦର ଭାଇ, ଅଲ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଟୁଗେଦର, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳନ୍ତି। ଅଙ୍କଲ, ଆଣ୍ଟ, କଜିନ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର, ଅଲ୍ ଲଭ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ୱି ଷ୍ଟେ ଟୁଗେଦର, ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କଲ ଅର୍ଥାତ କକା, ଆଣ୍ଟି ହେଲା ଯାହାକୁ କି ଆଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି, ମାଇଁ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କଜିନ ସବୁ ଖୁଡି, କଜିନ ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ କଜିନ ପରେ ଆଉ କିଏ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ଅର୍ଥାତ ଅଜା ଯାହାକୁ କି ଜେଜେ ବାପା, ହେଲା ଆଈ, ଜେଜେମା। ଅଲ୍ ଲଭ୍ ମି, ସମସ୍ତେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମି ମାନେ ମୋତେ। ଆଣ୍ଡ ୱି ଷ୍ଟେ ଟୁଗେଦର, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହୁ, ଟୁଗେଦର ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଷ୍ଟେ କରୁ, ଅର୍ଥାତ ରହୁ ବା ବାସ କରୁ। ବୁଝିହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେ ଦ ନେମ୍ସ ଅଫ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ କଣ କରିବ ନା, ତୁମ ନିଜ ପରିବାରର ସବୁ କଣ କରିବ, ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନାମ କହିବ। ତାହେଲେ ଏରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ମଦର୍ସ ନେମ୍, ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନାମରେ କହିବ ଏକରେ ଯେ ତୁମ ମାଙ୍କ ନାମ କଣ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। ହେଲା, ଆନ୍ସର ମାଇ MOTHERS, ହେଲା ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ତ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଖିକି ଏଠି ତୁମ ମାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ, ଏଠି ତୁମ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଅର୍ଥାତ ମାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ। ମାଇ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଏଠି ମନେକର ସୁଜାତା ସାହୁ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି। ହେଲା, SUJATA, ସୁଜାତା ସାହୁ। ତ ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ମାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ବି ର ଅଛି ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଅର୍ଥାତ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାମ କଣ ଲେଖିବ। ଆନ୍ସର ମାଇ
fathers FATHERS ହେଲା father's name is Mr. ହେଲା ମିଷ୍ଟର ଲେଖିକି ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ସି ରେ What is your brother's name? Brothers ମାନେ ପିଲାମାନେ ଭାଇ ହେଲା ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ନାମ କଣ ତ କହିବ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ my BROTHERS brothers name is ତ ଏଜ ଲେଖିକି ଏଇଠି ଡ୍ୟାଶ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୁର ସିଷ୍ଟର୍ସ ନେମ୍ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଭଉଣୀର ନାମ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର ମାଇ SISTERS ହେଲା ସିଷ୍ଟର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ ଭଉଣୀର ନାମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ କିମ୍ବା ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୁର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ତୁମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ତୁମ ଆଈ ବା ଜେଜେ ମାଙ୍କ ନାମ କଣ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର GRAND ଗ୍ରାଣ୍ଡ MOTHERS ହେଲା ସ୍ପେଲିଂ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଘୋଷିବ ନେମ୍ ଇଜ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ MRS ଲେଖିକି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ମାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆଈଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଏଫ ରେ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୁର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ତୁମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମ କଣ ବା ଅଜାଙ୍କ ନାମ କଣ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ GRAND ଗ୍ରାଣ୍ଡ FATHERS ନେମ୍ ଇଜ ମିଷ୍ଟର ଏଇଠି ନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିଡ୍ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ କଲ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମେମ୍ବର୍ସ ଇନ୍ ୟୋର ମଦର ଟଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସେସ୍ ଗିଭେନ୍ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ କଣ ବୋଲି ଡାକ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ଡାକ ତ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖିବ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ମଦର ମଦରକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କଣ ଡାକ ମା ଡାକ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଲେଖିବ ମାତୃଭାଷାରେ ମା ହିଁ ଡାକୁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଜେଜେମା ବା ଆଈ ଡାକ ନା ନାହିଁ ଲେଖିବ ଜେଜେ ମା ହେଲା ନହେଲେ ଆଈ ଲେଖିଦବ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଫାଦର ଫାଦରଙ୍କୁ କଣ ଡାକ ମାତୃଭାଷାରେ ବାପା ହିଁ ଡାକ ଲେଖିବ ବାପା ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଜେଜେ ବାପା ନା ନାଇଁ ଜେଜେ ଡାକ ବା ଜେଜେ ବାପା ମଧ୍ୟ କେହି ଡାକନ୍ତି ହେଲା ଜେଜେ କିମ୍ବା ଅଜା ବି ଲେଖିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଲ୍ଡର ବ୍ରଦର ବଡ଼ ଭାଇ ତ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ ହିଁ ଡାକ ହେଲା ତେଣୁ ଲେଖିବ ଭାଇ ତାପରେ ଅଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଏଠି ପିଲାମାନେ କଣ ଖୁଡି ବା ମାଇଁ ମାଉସୀ ଏମିତି ହେଲା ଖୁଡି କିମ୍ବା ମାଇଁ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଏଲ୍ଡର ସିଷ୍ଟରକୁ ପିଲାମାନେ କଣ ଡାକ ନାନୀ ଡାକ ହେଲା କେହି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଡାକନ୍ତି ହେଲା ଆମ ଆଡେ ଦେଇ ଡାକନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମ ଆଡେ ଯାହା ଡାକୁଥିବେ ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ ଅଙ୍କଲ ତାହେଲେ ଅଙ୍କଲ ହଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମାମୁଁ ହେଲା ଆଉ ଦାଦା ଆଉ ମଉସା ପିଉସା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଙ୍କଲ ଡାକୁଥିବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଦ ୱାର୍ଡ ଫାଦର
begins with F sound. Read the following words that begin with F sound. अर्थात पिलाମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଫାଦର ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ତ ଏଫ୍ ଧ୍ୱନିରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଫାଦର ଏଫ୍ ରୁ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ କିଛି ଏଫ୍ ଧ୍ୱନିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଫ୍ ଧ୍ୱନିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପଢ଼ିବ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପଢ଼ିବ ଫକ୍ସ ଏଫ୍ ଓ ଏକ୍ସ ଫକ୍ସ फादर एटी पिला माने फेदर अछि हला पर एफ ई ए टी एच ई आर तापर फूड एफ ओ डी फूड फुट एफ ओ टी फुट तापर एफ आई भी फाइव देखो फ्लैग एफ एल ए जी एमती तुम माने स्पेलिंग करबो आ मने रखिबो नेक्स्ट नंबर अछि द वर्ड मदर बिगिंस विथ एम साउंड रीड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट बिगिन विथ एम साउंड अर्थात पिला माने एठी कहिछि जे मदर शब्दटी एम हला मदर एम बा म ध्वनि रु आरंभ होइछि निम्न रे म ध्वनि रु आरंभ होइतबे अन्य किछि शब्द दिया जाइछि से गुडी को बड़ पाठ रे उच्चारण करबो आ पढिबो हला तो देखो मैन तापरे मास्क तापरे माउस नेक्स्ट देखो मून तापरे मंकी तापरे माउथ ठीक अछि नेक्स्ट देखो 4 नंबर रे टिक तो 4 नंबर एटी पचार पिला माने रीड द वर्ड्स गिवन बिलो अर्थात तळे दिया जायतिबा शब्द गुडी को पढ ताले देखो टिक द वर्ड्स दैट बिगिन विथ एफ अर्थात एफ रु आरंभ होइतिबा शब्द गुडी को टिक चिन्ह रे चिन्हित कर आउ सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विथ एम ताले पिला माने गोल बुलेबो कहा चारि पटे ना एम अक्षर रु आरंभ होइतिबा वर्ड गुडी करे आउ एफ रु आरंभ होइतिबा वर्ड गुडी को टिक चिन्ह देबा ठीक अछि ताले एठी देखो फिश आमे टिक चिन्ह देबा काहे ना एफ रु आरंभ होइछि हला तापरे सिस्टर एफ कु एम रु नाही तणु आमे एठी किछ करबानी तापरे फैन एठी मध्य टिक चिन्ह देबा नेक्स्ट देखो मग एठी को करबा गोल करबा फेस एठी ठीक चिन्ह देबा आय किछ करबानी तापरे मिल्क रे को करबा गोल चिन्ह देबा तापरे मैप रे मध्य गोल चिन्ह देबा काहे ना एम रो आरंभ मैट रे मध्य गोल चिन्ह देबा फिंगर रे टिक चिन्ह देबा हला नेक्स्ट आगु को जिबा लेट अस राइट ताहले चलो लेखिबा एक नंबर write the names of the family members in proper place choosing from the box तारे पिला माने दिया जाइथिबा बाक्स रु बाछि परिवार रो सदस्यक नाम सठिक स्थान रे लेख तारे पिला माने एठी लेखिया देखो मुटे बड़ कर दोछि तो मानु को लेखिया पई देखिया पई सहज हो हला तार ए के पिला माने एठी चित्र देखि के लेखिबो ये होचंती ग्रैंडफादर हला ये होचंती ग्रैंडफादर तेनु लेखिबो जी आर ए एन डी ग्रैंड एफ ए टी एच ई आर ए बॉक्स भीतर लेखिबो छोट छोट अक्षर परी करिगिन हला तापर ए होचंती ग्रैंडमदर तेनु लेखिबो जी आर ए एन डी एम ओ टी एच ई आर ग्रैंडमदर ताहले ये होचंती पिला माने कि फादर लेखिबो एफ ए टी एच ई आर तापर ये होचंती मदर एम ओ टी एच ई आर तापर ये होचंती ऑन्ट लेखिबो ए यू एन टी तापर ये होचंती अंकल यू एन सी एल ई तापर ये होचंती ऑन्ट लेखिबो ए यू एन टी हला ऑन्ट तापर पिला माने ये होचंती लेखिबो के ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर तापर ये होचंती मी लेखि देछि तेनु आ लेखिया को पड़िबन तापर ये होचंती सिस्टर एस आई एस टी ई आर तापर ये हे गेले कजिन सी ओ यू एस आई
एन है एवं सब शब्द नहीं कि आमे लिखिले नेक्स्ट आगु जिबा राइट द वर्ड्स इन गिवन स्पेस आज सुन अर्थात तले शब्द गुडी को दिया जाइछि दिया जाइथिबा शब्द गुडी को ए जो तले शब्द देइछि जेमति फादर मदर सिस्टर हला ए शब्द गुडी को जेमिति लेखाइ जे सेमति कोन करिवो लेखिवो ठीक अछि ताले लेखिवो एट देखो मु लिखि दउछि तुय माने लेखिवो हला एफ ए टी एच ई आर एमति लिखि लिखि चलिवो हला एफ ए टी एच ई आर तापर मदर एम ओ टी एच ई आर एम ओ टी एच ई आर एमती तुम माने लिखियो तापर सिस्टर एस आई एस टी ई आर एस आई एस टी ई आर एमती तुम माने सुंदर सुंदर अक्षर करके लिखिबो नेक्स्ट आगो को जिया मेंटल टॉक ताले एगुडी को पिला माने पढिबो हला फादर माने बापा मदर माने माँ ग्रांडफादर जेजे बापा ग्रांड मदर जेजे माँ एमती सब कौन करिवो बड़ पाठ रे पढिबो आउ मने रखिबो नेक्स्ट देखिबा लेट अस डू आसो करिबा पिला माने कोन करिबा देखो लेट अस मेक पपेट्स अर्थात पिला माने पुतुला तयारी करिबा हला आसो आमे पुतुला तयारी करिबा फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय योर टीचर अर्थात पिला माने तुम शिक्षक द्वारा दिया जायथिबा निर्देश गुडी को पालन करिवो तो देखो एरे देइची लेट अस मेक 6 थिक पेपर स्ट्रिप्स these strips may be of any color अर्थात चलंतु 6टी मोटा कागज पट्टी तयारी करिबा एही पट्टी गुडी को जे कोनोसी रंगर होई पारे ताले पिला माने एई भली तुमे माने कोन करियो मोटा कागज आने के 6टी पट्टी एई भली तयारी करिवो नेक्स्ट बी रे देखो देइची with the help of your teacher draw face of each family member on paper तो एठी कहिची जे तुम शिक्षकक सहाय्य रे कागज ऊपर परिवार रो प्रत्येक सदस्यक मुह कोन करिवो आंक हैला फेसेस एठी बहुवचन रे देइची फेस रो बहुवचन फेसेस ठीक अछि नेक्स्ट सी स्टिक each picture on one end of the strip the picture may help you एठी कहिची पिला माने जे प्रत्येक चित्र को पट्टी रो गोटिए मुंड रे लगाओ देखो एठी केंदी लागिची गोटे मुंड रे लागिची कोन पट्टी गुडी को ताले एई चित्रटी तुमको सहाय्य करि पारे हला देखो केंदी सहाय्य एई भली देखि कि तुम माने एठी करिवो पट्टी नै डी रे you may now use these as puppets and play with your friends अर्थात तुमे एबे गुडी को कंढे भाव रे व्यवहार करि पारिबो एवं तुम संग मानक सहित खेलिबो हला तो पिला माने इथिले तुम मानकर प्रश्न उत्तर आलोचना कले नेक्स्ट चैप्टर आरंभ हो जाईची आ प्रश्न नाही तो पिला माने भलो भाव रे प्रश्न उत्तर गुडी को करिवो आ चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिके वीडियो को गोटे लाइक कर दबो हला आज पय रहउची थैंक यू।